Ang pagmamahal sa isang anak ay walang anumang makakatumbas. Diba guys? Niduol mo siya nako diri kay hapuhap siya sa iyang likod. Kay medyo katulugon siya unya di siya ganahan nga matulog. Maong niduol siya nako nga gatanaw og TV. Kay gikan man ni siya sa iyang kwarto. Unya kay lagi gikapoy siya unya iyahang tablet kay na lobat man. Maong niari siya sa iyang mother. Anyway guys, magbisaya lang ko diri kay medyo ang atong video karon or ang atong vlog karon is Tagalog, Bisaya, English. O di ba? Trifle. Sana all. Sagdi lang gud, saksak sinago lang ta diri napita kay di mata perfecto nga mag English o mag Tagalog. Kay Bisaya man ta. O di ba? Relate ang mga Bisaya. Basta Bisaya kahi. O di ba naglambingan mi sa ako nga anak. Syempre magdula ta sa iya ha kay dili sa tanang panahon ay permis siyang bata. Mulagpas ra ang panahon nga mudako na siya unya dili na ta ka dula-dula kay syempre mature na pud ang iya nga hunahuna. Di ba? Hi guys! Welcome to my channel! Bored ko. Dili kay ako ray bored. Ang ako puding anak, bored. Gasuroy-suroy mi diri sa gawas kay wala mi dito sa bukid. Unya kay lisod tang magsuroy man diri kay naaman ta sa city. So, ali lang ta diri sa ato nga gawas. Anyway guys, siya di ay ang unang nigawas ang akong anak. Siguro may plano na ni siyang mugawas, mag-ride. Bored. Bored ko. Dili kay ako ray bored. Ang ako puding anak, bored. Gasuroy-suroy mi diri sa gawas kay wala mi dito sa bukid. Unya kay lisod tang magsuroy man diri kay naaman ta sa city. So, ali lang ta diri sa ato nga gawas. Say hi, Amber. Hi, welcome to our channel. Say hi. Say hi. What is your name? My name? Say it. My name is Strong. S is for strong. yeah, S is for strong. What is your name? My name is Strong. Strong. my name is Strong. it's not that one. S for S for O. O is for O dear. oh really? What is your name? My name is very good. How old are you? My sister so. Very good. Where you live? I live in My sister. very good. Dumaguete City, Negros Oriental. Say hi, guys. Please like and subscribe to our channel to help Mommy's vlog. Yes. Guys, muna siya ang ako nga moringa. Moringa tree. Hello. There's a baby, Amber. Here. And this one, I forgot the name of this one. And this is our flowers outside. Our flowers outside. And this is my favorite flower because it looks like a plastic. But this one, guys, is real. Real flowers. How, Babo?
Somebody's here. And this one is from our mountain. I put this one, but when we are transferred to the other house, I get these flowers. Look, nice flower. Guys, magposing ta diring dapita sa akong garden. May na lang, natayhan dumanan. Kay dili ta ng panahon na ata diri, wa ta kabalo sa panahon. Kay sa panultihon pa, people change. So maong, maghimo dayon taog, handumanan nato kay para mainon nga. Dira ba ako sa una gapuyo? Then guys, akong ipakita ninyo ning ako I'm gonna showing you to my watermelon. I hope it's having fruit soon. This is my watermelon. This one. This leaves. But soon, I hope having a fruit. I'm bored, so that's why I come out here for doing vlog. I didn't have any content, that's why I come here outside. So this is our garden here. And this one also is my second favorite flowers because it looks like a plastic, but this one is a real. Pulled me out, closed the door. She wants it in right. Yeah. Amber, hi. Let me go get my dad. Honey. This is my handsome boyfriend. I hope we're not fighting. Let me go get some pants on. She wants to ride. Yes. Babo, stop. Because you know what? If fighting, it's make me sad and, tired. And that's our van. We park at the front. And I have looks like a butterfly flowers, guys. Babo, you're so noisy. It looks like a butterfly flowers. See? It's called this one. It's butterfly flowers. This one. And I forgot to showing you, guys. We have this one too, tank. Because did not come up the upstairs if did not use this tank. Muni siya ban nga gihatag sa akong uyab, diri nako nakapangalan, pero wala ko ani nag-angkon. Wala ko gaangkon sa van, kay iya man ni di tamang angkon. So mauni ang motor niya pod. Iya nang pangalan, dili ako. O diba? Medyo haggard ta din napita. Ay. Giinitan ko. So hot, guys. Even no sun. Ako diri gawas kay nagboard ko dito sa sulod kay kapoy. Kapoy wa tay buhat. Amber closed the door. She's ready to go. Ang lakaw daw mi, guys. Ang sugod ko vlog. Yeah. Ang lakaw daw mi. So, manglakaw na sila. Ay, uban man day ko. Guys, moni ang amo ang street dere. Moni street namo din hi. Unya kay manglakaw naman mi. Hi, babu. First time she's ever did that. Hi. First flip the bottom, put my hand out, shut the door. Daddy! My daughter and
sun. Ini ang amua nga part guys naa sa tunga. Kani man ni siya naa sa tunga. Mani ang amua nga street. Okay. Street. Sa puning disturbo kayo guys ning na nagtuan ko vlog unya. Kuan kiglar ka dayon ni street diri sa among lugar. Anyway, taga bukid jud ko. I came from the mountain, guys. But I have a boyfriend here and then I stay in with my boyfriend. So that's why we are here. Wait. While guys, bye for now. Because everybody's waiting for me to go in. We're gonna going to outside. Bye for now. See you later where we are going on.